السلام عليكم تي والله من عند باهوري هابيفنس مرحبا دنبان رئيس الجمهورية باطل ميكروم من عند بعد ترفلقة تيرين تبيفنا حساب من دم ميجينستيني كودريك لورايتو نامن فان بعد كروم تكابي بحاسة جلسة يفهم دين كودا بقول تقولك تيرة كودريك لغسيه مركز جبينغا علم تكام بابا حاسة رسميات أدي إيجي تورون كودريك جب ATM hulumge rasmiyat almen tibefna hame genestena mi datur fula bala rais jumhuriya baatol mi kuraba datur fula ke mi mon fan atol tere gerataka kuraba mi silsila datur fula to terem baatol kuraba datur fula mi gotun mi datur fula ge terega baatol ge mi hundirule tera rashakan mon fan wadagatma wani hama jehifa mi aduge furta manzile gotuka mi hama jefamati kamadu adige fahun kudarikula mi har wadagana wa fa wairu mendur fahu mon fan kendu adi eda futta wadaga तुम मिवाने हम जहिफा रईस जमहूरिया सिलसिला गोतेग रईतुना गाता मी कुरवादा तुरफुलता है कि मी रईतुंगे हाल तो बेल्लो मत शादी हम याकी गरारशु के तारगिये टका कुरमुंदा मासे के ताऊगे कुरिय दागो बेल्लो मटका मी आदि रईतुना दिमाग फवादा ही ता देने बड़ागे कंक मंग हाल हो दे मटका मिड फान गेंगुलु वासियासत का आदि रईतुना टका मिड फान कंडालु वा फानो ता मैनिफेस्टो गे मिड बड़ागे हिमनागे मिड फान कुरमटका वाउदो डागे फावा कांता ताऊगे मे फाहोगे मालूमात मी दतुरफुलता तेरे हम रईतुना हिसाब गेनिस्ते फाहा कोलवे अरमेना मी रईस जमहूरिया मीगे कुरिन कमदुव बडागिन अदि हमें याकीग कुडरि किदुग रईतुना वाक फ्रदेकम सम फाहा कुरवे एमे मुहिम कंतत तेरे गराशगे थरगिय बेनवा मुहिम कंततवगे हम एकांत तव्वी एमे आवहक मिन फन मैनिफेस्टो गे मणिगे कुरव हमजे कंतत कोदे वाणकम गे यागिन कन राइस वाणी हम ता कुरार कोदे वाफा तिंग हम याकी ग खमदो इंगल मेना वार बड़ा फाहा गे गेंदिया राशु गे थरगिया मी हासको लोकल टूरिज्म वार बड़ा फुलाय फवारा शे गोतो ग कमदो फाहा गे फवायरो ए राशु गे थरगिया मी गेन्नन रईतुंग एदे गोत तरगे कोदे वाणी कम ए आलमेना आमु गोते गराशुं तरगे गे गोतो कम फेनिगे दनी उमरानी गोतुम बालायरो सदे मगुत तरगे कुरमान फद कंतत का बालायरो हम वार बड़ा तिमावे एगे साबुन लोलुं आराफद कंतत हेनमस थरगी टकारमेन कोम्मे हेंगे न जेबाय कंतत मेगे तेरेगे हेमेने तेलमेने एकं कुरम मजबूर वे फवाती गेना तरगी मी हुनने हेनमस कमदो हेंगलमेना वरबड फाहागे वेगेन दिया एरशगे रईतुम मगुत जमानी फिम वर तरगी कुरम बेनुम वायरस थारु अळागे नूंकम मी फाहा कुरवा फवणी एरशुगा मगुत तरगी कुरम बेनुम वणी एहंकम एरशुगे रईतुंगे अडु असवा एगोता एरशुगे रईतुंगे एदे एगोता मगुत तरगे कोदे वाणिकम गे यकिन करेस जमहूरिया मी वणी दे वाफा कमदो बलारु कमदो के लोकल टूरिज्म राज्य के एमे बोड फुला फवा रत होते तेरेन रशे एहन कम वुमा के एरशु के तरगी एरश रईतो बेनु वणी वी हैव इस बोड गुदरती वेट्टा रट्टे गोतक अधि हमें के गरशु के गुदरती रीति कन्नु गेल्ले न फद गोतक कं हम रशु के मे रईतो फाहा कुर एहन कम वुमा के गोत एकं कुरिय गेन गुस्ते वाणिकम गे यकिन करेस मी वणी दे वाफा दें हम या की मे कुडरि किलुगवे समतरगी मी कुरम दा मुहे उम्मासे के तका रईस वणी आले वालवा फदे हमें के एकं कम फुद्दवा दे वाणकम के यकिन कमी वणी दे वाफा रईस जमहूरिया मीगे कूरिंग हम एके अतोल तक वडागेन रईतुना बाद कुरवा फवायरु मी मनिक फान बेरिकम वडागेन सिलसिला गोते रईतुना गाता वडागेन रईतु के हाल ओलुम फिलुवाणिकम बे वडागेन वा फवा उद फुलुगे दाशुं हम आहरुगे एके दोस्वर हम एके अतोल तक कुरबा दतुर फुलकम फाहा कोलवे मी फहरुगे मी दतुर फुलुगे तेरेगा बातोलुगे तेरा रशक वडागतुम मी वणी हम जेफा हतर दोहुगे मी दतुर फुलो निमवाले मफह मनिक फान वडागतुम हम जेफा मी वणी बुरा फते दोग कम फाहा कोलवे अमना मी रईस जमहूरिया गे मी दतुर फुला गुले एमे फाहुगे मालूमात गेनेसिमटका मी हासाब मी हवाल कोलनी एकोलग मसे क्रम दारमेंगे एडिटर अब्दुल मुअज لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن
أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। कुररकल सिखी मरकज़ अपग्रेड कुरुमगे मसे के फेशमगे रस्मियाता मरहबा। मी रस्मियात कीते कुरान गे बरकातुम फट्टवा देवी कुररकल स्कूल गे दारिवर मिन्नतुल्लाह बिंत इब्राहिम इहसान मियद मसे के फशा सिखी मरकज़ के इमारत की जमानी फेमवर गे लेबोरेटरी का जागतनवस वोर्ड का प्राइवेट वार्ड के इतरों मेडिकल स्टोर अदि एम्बुलेंस गराज फदा मुहिम बैतंग एकुले वेकोत फरमा कुरेफावा इमारते मी मसे के फैशम के मी खास मुनासबा इतोरा फुरिहम वेगे मिदानी मसे के फट्टवा देवुमा दिवे राज्य के इज्जत तेरी रईसुल जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मी रस्मियात गा वडागन देवु मनिक फान वडागन देवी कमट्टका अळुगंड सिही मरकज़ के हुरिया मुअज़्ज़फ़ुंगे फरातुं नुहनु उफलायकु शुकुरा मरहबा दन्नवा शुक्रिया राइस आदे देमी रस्मियात गा उन्नानी कुडरकेल सिही मरकज़ अपग्रेड कुरुमगे मसिकत के बिंगाळु वादेवु अळुगंडु वरंग अदब वेरकमायकु मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अल्फालिल अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम गे अरिहुका दन्नवा मिनिस्टर अरिहुका फेनक कॉर्पोरेशन के एमडी मेजर रिटायर्ड मोहम्मद नजाह बैवे वडागन देवुंगे दे सिखी मरकज़ अपग्रेड कुरुमगे मसिक के फेशमट्टका कुरिया गेंदिया मी रस्मियात निमुनी वडागन देवी एम्हा फरातका शुक्र दर्नवा वस्सलाम अलैकुम। अदाम में गनस्तिनी बा कुडरकिल सिखी मरकज़ अपग्रेड कुरुमगे मसे के फेशमगे रस्मियात बिंगाळु वादेवी सिखी वजीर अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम कुरियंगती मिलशुगे एटीएम हुरवादेवु अदे एकवरे जाय केवस बद्द खुलमुगो उम्मीदुगा मिहाय साबुन स्टूडियो हवाल खोलदान कुडवगत कोलका पांगत बेपुना बद्द खोलदान आदरमन तिबेफना हमें मेगेनिस्तिनी बा कुडरकिलुगे सिही मरकज़ तरगे कुरुमटका बेवे नोता बिंगाळ मटका बेवे हास रस्मियात मे ररशके सिही मरकज़ द तरगे कुरुमटका सरकार में कुरुमगेंदवा दत फुत तेरेंग हम वर गिना ररशके हम हेल्थ सेंटर तम्मी वगुतु हुरितन तंगितुर अपग्रेड कुरुमटका बेनुवा इमारत तरगे कुरुमगे मसेके कुरुमुंदाकम फाहा कोल्लवे अदि हमें आयके अतुल तेरेगे ररशगे सिही निजाम इतुर वरुगद कुरुमटका टर्शरी फेमवर रीजनल हॉस्पिटल त गोतुक मीगे कुरिंग हुरि हॉस्पिटल तरगे कुरुमगे मसेके वेस हम गेंदवणी कुरवमु अदि मीगे इतुरुं सिही खिदमत मे अतुल तेरेगे वरुगद कुरुमटका बेनुवा एकेके खिदमत कायम कुरुमटका बेनुवा इमारत तरगे कुरुमगे मसेके वेस हम एके कुंफुंतका हवाल कुरुंगे मरहलाग कुरियत दाकम फाहक कोलवे मिगोतंग बा कुडरिकिला बालायरो सम आबादिगे गोतंग बा तोग फाहक कोल रशक वायरो आबादिय मे बेनुम वा वरुगे सिही खिदमत कायम को देम के रस जमहूरिया हास समाल कमे देवागिन सिही दायराय कुरमटका मे कुरवा मुहिम मी सियासत कम फाहक कोल कम वो मायकिग मी सियासत के दशं कुडरिकिलुगवे सम रश बेनुम वा देशक आबादिय बेनुम वा वरुगे सिही मरकज़ तरगे कुरमटका मे कुरमस के दशं आइमा
imarat taragi kurumge maseke miwani feshigen goswa miya ekiga erasha miwagutu kurimete miwasi he gotun hidmet dinmata ka oi jaga ge datikan ekamang halelidgen danikan hama faha kolleve rese jumhuriya ge mi datur fluge tereng hama kuda irkolge tereke tibefna hamen almen geneseni erashuge ATM hulumge rasmiyato ATM taka balaire samator terega huriha rashega mi hundirule huriha rashege ATM ge khidmet काम को दुम की सरकार के खास सियासत यह कम उमाय केगा मी कुरियंग में आहर तेरेगा राज्य के हुरी हारशे गमी खिदमत फेशमट टकान त काम को दिन मटका कुरमुंदा मासिक तेरेंग बा कुडरी के लोगस मियादु हम ATM में काम वेकेंदान के फा कोलवे मीगे कुरिंग हमारा इस जुमहरा बडागन वेराशुगे समा ATM हुलवा फा वाकम फा कोलवे ATM ಗೆ ಹಿದ್ಮತ ಬಾಲಾರ್ ಮೀರ ಅತol ತೆರೆಗೆ ರಾಶುಗೆ ರೈತುಣ್ಣ ಬೆಸ್ ಮಿಗೆ ಕೂರಿಂಗ್ ಗೆ ಹಿದ್ಮತೆಂ ಹೋದ್ಮಟ ಕಾಗಿನ ತಕ್ಲೀಫ್ ತಕೆಂ ಉಫ್ಲನ್ ಜೆಹುನು ಕಮೆಕ್ಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ವೆ ಮಿಗತುಂ BML ಗೆ ಮಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಂಡು ಹುಣ್ಣ ಬೈ ರಾಶುಂ ಫಾಸಾಣೆ ಗುಮಟ್ಟ ಕಾಯ ಹೆನ್ ರಾಶಂ ಮಿ ಹುಂದಾ ಅಂಜೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮ್ಯಾಕಿಗ ಬಕಿ ಹಾಸ ಫೆರಿಯೆ ಮೇದುವೆರಿ ಕೋಪ್ ಮಿ ಫಾಸಾಣೆ ಗೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ BML ಗೆ तेरे मिगे कुरेंग इंतजाम ता हम जेफा और नमस ए के सबुं गिना रायता का हम बोडो तकलीफें उफलन जे कमे कम फाहा कोलवे एनमस मिहार में काम करम दा ATM तक आए केगा एमे असासी एं हिदमे कम कम में ही मैंने PML नोता ATM गे हिदु में हमारा ये तो न वी हैव स्लिफा से कम केगा लिबेन इंतजाम हम जे गिंदान कम फाहा कोलवे रईस जमहूरिया बात और मिकुरम गिंदवा दतुर गे तेरे बात और गे तेरा राशकंग मनिक फान वडागतम वणी हम जेफा मिगतो मियदुगे दतुर गे तेरेगा मिहातन खमदुव वडागन फवायर मिहार मन फान वडाग वणी कुडरी केला रईस जमहूरिया गे दतुर फुर्तो तेरे हम बारा बड़ा फाहा कोलवे अतुर तेरे गे थरगिया बेनु वे फवा मुहि मुकांत तक आगुले मालूमात हम काउंसिल तम मेदवेरी कुरबा हम होदो मुंदाखं अदि हमें आय के गे राशु गे थरगिया कुरंते फवा हुरस्ता हसको रयेतुं गे कम गे शक्वा काउंसिला हिसाब गेंदा कांतत होगे मालूमात हम बारा बड़ा गोलुम फिलवा एकं कम हल को देव मटका कमा गुले एक के वजारत होगे हसको वजीर मेदवेरी कुरबा एकं कम गे मालूमात रयेतुं दिन गे मासे के हम मी दतुर फुर्तो तेरे गे कुरवे कम फाहा अदि हमें आकीगा अतोल तेरेग हुरी मी रईतुण्ण एकम कम गसाब वंदातिवा कंततंग हल्लु कोद्देव मटका बेनुवा हिदमत कायम कुरुमा मी बेनुवा मालूमातंगे कुरबा एकम कम कोद्देव मटका कुरवेने मे ए मगु फाहि कुर मटका मासे के कुरवे कम फाह कोल्लेवे अरमें तिबेफना हमें गेनेस्ते मिदनी रईस जमहूरिया बा कुडरी किला कुरम गेंदवा दतुर तेरे मिहासा बन तिबेफना हमें मे गेनेस्तेनी रशुके ATM हुलम के रस्मियात वाकुतुं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मियदुगे मिहास रस्मियातकी मुಳಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮೀಹುಂದಿರೋಳೆ ಹುರಿಹಾರ ಶಗ್ಗ ATM ಬೆಹೆಟ್ಟುಮ ರೈಸಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾಗೆ ಹಾಸ ಇರುಷಾದಾಯಕು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ದಶಂ ಕುಡರಿಕೆಲುಗ ATM ಹಿದಮೆ ತಾರಫ್ ಕುರುಮ ಬಾವ ಹಾಸ ಹಫ್ಲಾಯ್ ಮೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ರೈತುನ್ನದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಿದಮೆತ್ತಂ ಇತುರ ಫುಳಾಕೊ ಅದಿ ಫಸೇಹ ಕೊದ್ದಿನಮ ದೆವ್ವ ಇರುಷಾದಟ್ಟಕ ರೈಸಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ಜಾ ವರಂ ಇಹುಲಾಸ್ ತೆರಿಕಮಾಯಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬೋರ್ಡಾಯ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಜಫುಂಗ್ ಫರಾತಂ ಹಾಸ ಶುಕುರೆದ್ದನ್ನವ ರೈಸಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಂ ರೈತ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ಮೆಂಬರುಂ BML ಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ BML ಗೆ CEO ಕುಂಫುನಿತಹುಗೆ ವೆರಿಂಗ್ BML ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರುಂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಮೆಂಬರುಂ ಅತೋಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದಿ ರಫು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಮೆಂಬರುಂ
mi bankan abadwes itibar kurawwa mi bank ge lobbyet customerun BML ge hiwagi muwazzafun emha haziri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ATM ge hidme mulin ala kudarikaluga taaraf kurma gotum BML lum mirashga bahatta ATM hulunga rasmiyata wadagennavi emha befulunna marhaba dannawa adi algonmenge mi dawat qabul ko rasmiyata wadagen devvi emha befulunna shukur dannawa kirit guruwange muriti ayatakun rasmiyat fattawa devvi kudarikalu school ge dariwaru Naim Ibrahim Nazim rasmiyat taaraf kurumun migendani BML ge director of retail and SME banking algond Badruddin Hasan rasmiyat ge miha hisabun demmiyoti kudarikaluga ATM ge hidmen iftitah kurum mi hidmen iftitah koddevuma algon mi dannawalani rajyage izzat raisal jumhuriya Dr. Muhammad Muizz adi arihuga wadayagatuma BML ge chairperson Ahmad Ali Habib adi CEO adi MD Muhammad Sharifa dannawa andu bone fahatna ei photo onak mehem ekko jagate ei duraben en hadambe samatena ke ko select kabe koranne andu kari mi rasmiyatuga demmiyati Bank of Maldives ge faratum ba kudarikal councilan arwa handani filayen ervu mi number furiham koddevman edi sharfre mehman raisal jumhuriya Dr. Muhammad Muizz ge arihum waran adaberi kamay ko den arihuga BML ge chairperson CEO adi board member bare devun ede council dem mi fala filaya hawalu devwani council ge rais शुक्रिया रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज शुक्रिया चेयरपर्सन अदि सीईओ बीएमएल मी आहारोग तेरेगा मी कुरिंग 30 अंग एटीएम में हुडवाफिंग मी 30 नोवन एटीएम अलगन मेंगे अमाजकी मी आहार नियमो कुरिंग कुडे रशे बोडे रशे बेलमेन नेति राज्यगे हुरिहा रशे गाविस एटीएम बहट्टु अदे मियदु कुडरिकलो BML nim mulin ala taaraf kurun mi ATM medueriko aama farudunna vyafaritaka 26 gadiru faasa neguma jama kurun faasa fonum giturun credit card loan faasa dekkum hidmel libigen daan mi hidmetta hakives customerun nan haasako rayitunna lui fasetake libigen daan hidmettake kan wegen daan kan algon faaha kolla izzate raisul jumhuriya mi rasmiyat ga bari wadagen devviti bankuge boarda management adi huriha muwazzafunge faratum रईस नुहन लोयब्बा युतिरामा शुक्र दन्नो रस्मियत वडैगन देव्वे एम्मेहा बेफुलुन्ना शुक्र दन्नो मिहि साबुं मिरसियत निमुनि एम्मेहा बेफुलुन्ना वर बाजिर दुहा कयदे अस्सलाम वालेकुम
ade awman demme tibe funa hame mi genestini ba kudarikiduga gaim kofa ba ATM hurumata khabe khasa rasmiyatu ATM hurwade vi rais jumhuriya Dr. Muhammad Muiz eki kurin ba kudarikiduga sihi markaz ke amali masake peshum ke kotum bingarum veskuria dia kam faha koleve ade kudarikiduga taragiya reifa wa huriha kame furiham ko devane kam gayagin kan rais jumhuriya wani minashuge rayituna devafa mi hisabu minashum mi genestin coverage kur khollafa wakbedana ade den rais jumhuriya wada ganawani mi atoruge kuriyan huri ratta hotere awman tibe funa hame mi coverage